guys, so welcome to my first video. So today, ubani ko ninyo mudong sa school. Dong ta sa school, but this vlog only shows katong practice me sa lyre. Then guys, gakaon ako wala na napil tong pagmata na ho, din pagligo. Ano to padung school. Dapat to dire ko na sa first period na masod ko, then karon kay mag-practice mi sa lyre. Karon guys, mag-practice na mi og lyre. Yan guys, ka-practice na mi na, then mo na to, this is the last video of my vlog. Kami kay bawa kami manong gisunod na mo og maestra nga nagtudlo na mo.